रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपको एक अहम ख़बर से हम आपको आगाह करें। आज जुम्मतुल विदा है, रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। आज अल कुद्स के हवाले से भी बहुत सी अपडेट्स हैं। और एक जो सबसे बड़ी ख़बर से जिससे हम आपको आगाह करना चाह रहे हैं वो है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का सरबराह इस वक्त बहरीन में है। और बहरीन में क्यों है इसकी हम वजह आपको बताएं कि इस वक्त जो काम किए जा रहे थे इसराइल की तरफ से उसमें बहरीन की जोग्राफियाई जो अहमियत है वो किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। और इसी वजह से इसराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने बहरीन का विज़िट किया है और उस विज़िट में उन्होंने बहुत सारी अहम नुकात के ऊपर बातचीत की है, जो कि हम आपको अपने इस वीलॉग में बताएंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर बहरीन एक छोटा सा 20 लाख आबादी पर मुश्तमिल इस मुल्क को क्यों इतनी अहमियत दी गई इसराइल की तरफ से, और इसराइल ने उसको बहुत सी पेशकश और मराहत भी दी हैं। बहरीन के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपको बता देते हैं कि बहरीन वो मुल्क है जिसने इसराइल को सितंबर में जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने तस्लीम किया तो बहरीन ने भी उसे तस्लीम कर लिया। बहरीन के बारे में कहा जाता है कि ऑयल से मालामाल, ऑयल की दौलत से मालामाल ये मुल्क अपने जो वसाइल हैं वो दुनिया में इस वक्त इतने ज़्यादा कर चुका है कि किसी और मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं। वसाइल से मुराद ये कि ऑयल एंड गैस में इसका ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है। दूसरा, एसिड मेकिंग जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है बहरीन की। सुन्नी ख़ानदान वहाँ पर हुकूमत करता है इस वक्त, और जो मेजॉरिटी जो आप अगर बाइफिकेशन करें तो बहुत से जो सेक्टर्स हैं जिसमें अहले तशी हज़रात की जो कह लें परसेंटेज है वो तकरीबन 40% है। सुन्नी हज़रात की जो कास्ट है, मतलब जो वोट्स नंबर्स हैं वो तकरीबन 36% हैं, और बाकी रिमेनिंग अदर्स में आ जाते हैं, क्रिश्चियनिटी और दूसरे अलग उसमें आ जाते हैं। तो ये तो था बहरीन का एक छोटा सा हिस्सा। मगर इस वक्त हम आपको जो अहम बात बताने जा रहे हैं कि इसराइल के चीफ की क्यों मौजूदगी वहाँ है और इस वक्त क्या खत्ते में चल रहा है और क्या अवामिल है जिसकी वजह से ये काम किया जा रहा है। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें अगर आप बेल के आइकन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इस वक्त ईरान को कंट्रोल करने के लिए इसराइल हद दर्जा कोशिशें कर रहा है और उन तमाम तर वसाइल को बरूए कार ला रहा है जिससे ईरान के ऊपर नज़र रखी जा सके, कोस्टल बेल्ट हो या फिर ज़मीनी जगहें हों जहाँ से वो हिट कर सके। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 3 माह से इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ात में शिद्दत आ गई है। डायरेक्टली किसी भी मुल्क का किसी भी के साथ भी कनेक्शन नहीं रहा, मगर हमने देखा कि पिछले माह से जब से ईरान के एटमी ज़ोन के ऊपर हमला किया गया उसके बाद इसराइल के एटमी ज़ोन पे हमला हुआ, दोनों के दरमियान से चपकलिशें और खलिश बढ़ती चली आ रही है। और इसके हवाले से हमने ये भी देखा कि ईरान के ज़ेर असर इलाक़ों पे जो कि सीरिया में हैं या इराक़ में हैं वहाँ पर भी इसराइल की तरफ से बम्बार्डमेंट की गई है और गोरीला छापा मार कार्रवाइयों में बहुत सारे मासूम शहरी जा बहक हुए हैं बेसिकली। अब इस वक्त जो बयान जारी रहा अल कुद्स के हवाले से हमने जो आपको बताया था, तो अल कुद्स के हवाले से इसराइल ने अपने एरिया में तो रेड अलर्ट जारी कर ही दिया है, मगर उसके साथ साथ वो उन आउट ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटीज़ के लिए भी जो है काम करता जा रहा है। और आज इसके बारे में हमने आपको बताया कि बहरीन में भी जो इसराइली चीफ़ हैं उनकी मौजूदगी सिर्फ इस बात का इशारा है कि वहाँ पर उनको एक लैंड एक्वायर करनी है ताकि वो अपना बेसमेंट बना सकें और जहाँ से वो ईरान के उन इलाकों पर टारगेट कर सकें जहाँ पर उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियर यूरेनियम की इनरिचमेंट के ऊपर काम होता है। ये तो वो बात है जो कि मंजर आम पर आ रही है, और इसमें सदाकत इसलिए है कि बहरीन वो जगह है जहाँ से आप ईरान को बड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ईरान की पूरी कोस्टल बेल्ट जो कि मीलों पे फैली हुई है और बहरीन से आप टारगेट कर सकते हैं। अगर इसराइल को वहाँ तक की रसाई मिल जाती है, वहाँ पे छावनी के क़याम का अमल हो जाता है, सिफारत खाने के तो क़याम की तो बात आपसे क्या करें,
کہ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ گرین ویزا پالیسی اختیار کی ہوئی ہے. کووڈ کے حوالے سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہے، مگر اسرائیل کے شہریوں کو آزادانہ طور پر نقل و حرکت کی اجازت ہے اور وداؤٹ کوارنٹائن. جواز یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنی 99% آبادی کو ویکسینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، کرونا ویکسین کے علاوہ بھی پھیل رہا ہے جس کے بارے میں پوری دنیا میں یہ بات چیت ہے، مگر بحرین وقت سے آگے مسلمانوں کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا. فلسطین کی اہمیت کو بگاڑ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. وقت سے پہلے تسلیم کرنا اور فلسطین کی اس آزادی کو کچلنا یا اس آزادی کی تحریک کو کچلنا جو کہ ان کے لیے بہت ہی ضروری تھا. آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ یروشلم میں سیٹلرز کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات کیے گئے. پچھلے ایک ہفتے کے دوران 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور متعدد شدید ترین زخمی ہیں. ان کو گھروں سے بے دخل کیا گیا اور ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا. اور جو سیٹلرز کے حوالے سے یو کے نے بھی ایک بیان جاری کیا کہ انہوں نے کہا یہ اللیگل آکوپیشن ہے، مطلب اللیگل آکوپائڈ طریقہ کار ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی کام کر رہے ہیں. اسرائیل کو فوری طور پر اس عمل کو روکنا چاہیے. فلسطینیوں کو بے دخل کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مستقبل میں ایسی کارروائیاں ہوں گی کہ پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا. خیر، اس وقت بحرین کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، ایران کے خطرات میں جو ہے اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایران نے بھی، خامنہئی صاحب نے ابھی اس وقت ایک اعلان کیا جس کا ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. تہلکہ خیز اعلان ہے، اور اس اعلان کے بعد اسرائیل نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ بحرین کو اب ہم جو ہے نا وہ زون بنائیں گے. سعودیہ کو زون بنا نہیں سکتے. قطر کے ساتھ ان کے تعلقات اس طرح کے نہیں ہیں. قطر میں امریکہ کا انفلوئنس زیادہ ہے، تو اسرائیل جو ہے وہ پینیٹریٹ نہیں کر پا رہا، کیونکہ ایک موڑ کے اوپر اسرائیل اور امریکہ بھی جو ہیں وہ ایران کو لے کر بڑے تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ ویانا ٹاکس دوبارہ شروع ہو رہی ہیں اور ان ٹاکس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنا پورا زور لگایا. متعدد حملے کرائے، سعودیہ کی طرف سے پریشر کروایا، عرب ریاستوں کی طرف سے پریشر کروایا. حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، ڈیلز جا رہی ہیں. بلنکن نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے برطانیہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپڈیٹس کی تھی، اور اس ایران کے جو اس نیوکلیئر ٹاکس کے حوالے سے جو بات کی تھی انہوں نے کہا تھا اہم پیش رفت ہیں. بہت جلد اس کے اوپر معاملات طے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایران اور امریکہ جو ہیں وہ نیوکلیئر ڈیل میں واپس آ چکے ہوں گے، خطے میں امن کا ضامن بنیں گے، اور دوسرا اسٹیبلٹی کے اوپر کام ہوگا. اسرائیل اور عرب ریاستیں یہ نہیں چاہ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے اس میں دراڑ ڈالنے کے لیے متعدد بار ایسے کام کیے گئے جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اور کوئی نہ کوئی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو. کیونکہ خطے میں اگر دوسرا نیوکلیئر پاور اسلامی ملک پینیٹریٹ کرتا ہے تو پھر اسرائیل کو پینیٹریٹ کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، اور امریکہ کو بھی، خاص طور پہ ایشیا کے زون میں جہاں پہ روس اور چائنا اپنی پینیٹریشن بڑھا رہا ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے آپ کو ہم نے جو تجزیہ دیا اس میں کچھ ابہام ہو تو ضرور اپنے تجزیوں سے ہمیں کامنٹس میں آگاہ کیجیے گا. شکریہ.